മദ്രാസ്കാരൻ്റെ ആദ്യത്തെ തമിഴ് സിനിമയാണ്. ചെറുപ്പം മുതലേ തമിഴ് സിനിമകൾ കൂടുതലും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. കൂടുതലും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഡാൻസ്, പാട്ട് അങ്ങനെയുള്ള കൊമേഴ്ഷ്യലായ എലമെൻറ്റ്സ് കൂടുതലുള്ളത് തമിഴ് സിനിമയിലാണ്. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്ത തമിഴ് സിനിമയിൽ ഇത്തരം എലമെൻറ്റ്സുകളും ഉണ്ട്. അതൊക്കെ ഒരു വലിയ ഭാഗ്യമാണ് ആയിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നു. പിന്നെ RDX കഴിഞ്ഞൊരു സമയത്തായിരുന്നു എനിക്ക് ഈ കോള് വന്നത്. ആ സമയത്ത് കുറച്ച് തമിഴൊന്നും അല്ലാതെ വേറെ ഭാഷകളൊന്നും എല്ലാം ഓഫേഴ്സ് വന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ടൈമായിരുന്നു. അതിലെനിക്ക് ഈ കഥ വർക്കായി. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് എത്തുന്നത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ SR പ്രൊഡക്ഷൻ അവരുടെ ആദ്യത്തെ സിനിമയാണ്. പക്ഷെ അത് അങ്ങനെ ഒരു ആദ്യത്തെ കമ്പനിയാണെന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഇൻകൺവീനിയൻസും ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് വന്നതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. വളരെ നന്നായിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസർ ഇപ്പോഴും നിലവിലും ഇതിൻ്റെ പ്രൊമോഷൻസ് ഇവൻ ചെന്നൈയിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വളരെ ഗ്രാൻഡായിട്ടാണ്. ഒരു ആദ്യ സിനിമ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അതും വേറൊരു ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്തു തരാമോ അതിൻ്റെ മാക്സിമം പുള്ളി ചെയ്തു തരുന്നുണ്ട്. അത് വലിയൊരു കാര്യമായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നു. പുള്ളിനോട് ഞാൻ ഈ സിറ്റുവേഷനിൽ നന്ദി പറയുന്നു. தமிழ் இப்போ எல்லா லாங்குவேஜ் அப்படின்றது ஒரு பேரியர் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். நல்ல படங்கள் எங்கே எடுத்தாலுமே ரொம்ப நல்லா ஒரு ரிசப்ஷன் கிடைக்குது, மக்கள் அதை கொண்டாடுறாங்க. அதுக்கு மிக முக்கியமான காரணம் நீங்களும் கூட அதை பார்த்துட்டு அதை பற்றி நல்ல ரிவ்யூஸ் எழுதுறது, அது நீங்கள் ஷேர் பண்ணுறது எல்லாமே. ஸோ we are very happy to have Shane in Tamil film industry. ஏன்னா ஷேனோட படங்கள் ஆல்ரெடி அங்கே தமிழ் எல்லாமே ரொம்ப நல்லா போயிருக்கு. இந்த படத்தில் கூட சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணுறது எனக்கும் சூப்பராக ஒரு நல்ல கதை. ஸோ ஷேனோட ஸ்கிரிப்ட் செலெக்ஷன்ஸ் எல்லாருக்குமே தெரியும். ஸோ அதை வாலி சொல்லும்போது ஷேன் ஆப்ஷன் போது பயங்கர ஹாப்பி. ரொம்ப நல்லா இருந்தது படம், ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு. எல்லாரும் பாருங்கள், சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். நான் மலையாள படமும் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அது ரிலீஸ் ஆகிருக்கு. இது இப்போ தமிழ் படம் மலையாளத்தில் ரிலீஸ் ஆகுது ஒரு ரொம்ப ஹாப்பியான ஒரு விஷயம். கண்டிப்பாக பாருங்கள், சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஸோ மச். லவ் யூ ஆல். മലയാളം അറിയില്ല, ഐ ട്രൈ. സോ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന എല്ലാ മീഡിയക്കാർക്കും എൻ്റെ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. മാർച്ച് 10 മദ്രാസ്കാരൻ തിയേറ്ററിൽ വരും. എല്ലാവരും തിയേറ്ററിൽ പോയി കണ്ടു. ആൻഡ് എല്ലാവരുടെയും സ്നേഹവും സപ്പോർട്ടും എங்களுக்கு വേണം. ആൻഡ് thanks to our producer Jagdish for giving us the space for Madraskaran to work towards the beautiful film, for giving us the budget also. And we are very happy, and I would really love to welcome Shane in Tamil film industry. We are such a huge fan of him, and also the Malayalam film industry, that all the Malayalam films are happening now. And Kalai Arisen also. Thank you, Kalai, for being a huge part of the film Madraskaran. And Niharika is not here. She also has performed really well in this film. And also I would like to thank Vali Mohandas, the director of the film. Obviously, March 10th, you all will see. Sorry, Jan 10th, you all will see. He has done a fabulous job for this film, and please give your love and support to each and every one of us so that we can perform even more better for the upcoming films. Thank you so much. Thank you so much, Aishwarya. That was very sweet. Yes, now to the one and only director, Vali sir. We are excited. ഷെയ്ൻ നിഗത്തിനെ നായകനാക്കിക്കൊണ്ട് തമിഴൊരു ചിത്രം വരികയാണ്. സോ മലയാളി എന്ന രീതിയിൽ ആ ഒരു ചോയ്സ് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന് കൂടി അറിയാനായിട്ടൊരു ക്യൂരിയോസിറ്റി ഉണ്ട്. സോ പ്ലീസ്. நான் தமிழ்லேயே பேசுகிறேன் சார். முதல்ல இங்கே வந்திருக்க ப்ரெஸ், மீடியா எல்லாருக்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸ். ஸோ எங்கள் படத்தை கண்டிப்பாக அடுத்த கட்டத்துக்கு கொண்டுட்டு போக போகிறது நீங்கள் தான். ஸோ எங்கள் டீம் சார்பாகவும் சரி, எங்கள் ப்ரொடக்ஷன் சார்பாகவும் சரி, ரொம்ப தேங்க்ஸ். தேங்க்யூ ஆல். மெட்ராஸ்காரன் இந்த கதையை கேட்டு பிடிச்சு அதை நம்பி வந்த ஷேன் சார், கலை சார், ஐஸ்வர்யா, நிஹாரிகா மேடம், இவங்க எல்லாருக்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸ். கண்டிப்பாக உங்கள் எல்லாருக்கும் படம் பிடிக்கும். ஸோ நிறைய எமோஷன்ஸ் இருக்குது, நிறைய
எப்படி சொல்றது, நீங்க எல்லாரும் பார்க்க வேண்டிய ஒரு படமா கண்டிப்பா இது இருக்கும் நம்புறேன். தேங்க்யூ. Thank you so